svemoćnog. Pogledajte samo kako demoni drhte gore kod svetog oca Vasilije. Kako demoni drhte širom svijeta gdje se pravoslavna crkva poštuje. Kako bi demoni drhtali, braćo i sestre, i širom srpskih zemalja, kad bi se Srbi Bogu kraljeva njihovih vratili. Gledajte tamo silu svetoga Stefana Dečanskog. Gledajte kralja kako nikad jači nije. Carstvo mu se iz dana u dan širi. A šta širi? On sad caruje zajedno sa nebeskim carom. Kad pogledate one vojne snage koje kao čuvaju Dečane, a čuvaju ih isto onako kao što su rimski legionari čuvali grob Gospodnji. To potpuno drugi način tumačimo. Čuvaju ih kao što psi čuvari čuvaju, odnosno u kućicama ispred kraljevog dvora žive. Ko bre da čuva Stefana Dečanskog? Od koga da čuvaš narod Stefanov koji ga i dalje poštuje kao kralja? Mi, braćo i sestre, ne poštujemo naše kraljeve, zato nama i vladaju ovi koji vladaju. Ne zato što je sila u njima, nego što je zaborav u nama. Mi ćemo da obiđemo čitav svijet, ali nećemo poći da obiđemo i da se poklonimo moštima svetoga kralja Milutina u Sofiji. Evo prvo mi nikad tamo nismo bili da se poklonimo, a prelazili smo kilometraže, ne male. I dan danas, evo više smo u vazduhu nego na zemlji. Dakle, može se, ali nećemo. Obilazimo modne, trgovinske, bankarske i ko zna kakve fudbalske arene širom svijeta, a nećemo da odemo do Gračanice. Staro na Goričane prvi put prije neki dan osjetili smo se poraženima kad smo ušli u taj hram i ne znajući da je to Milutinova zadužbina. Gledajući one tragove, doživjeli smo sebe i svoj narod kao zaklani narod, koji je izgubio vezu sa životom, sa tijelom, sa crkvom. Ovim praznikom, braćo i sestre, naša sveta pravoslavna crkva poziva nas, pa nam kaže, evo vam kraljevi ljudi, evo vam kraljice Jelisaveta, majke, žene, dame, kako hoćete da vas nazivam. Pa bila je sve, i žena, i majka, i dama mnogo veća nego što si ti, gospođice ili gospođe. Mnogo finije manire od tvojih. Imala svete sinove, muža, pogledaj zadužbine, pogledaj njen ukus, pogledaj njen stil, pođi u manastir, u njenu zadužbinu, manastir Gradac. I manastir Ratac tu pored Bara, to zapušteno, malo koji zna da je i tu bila jedna od Milutinovih i danas se tamo služi liturgije. Prije njega i Konstantinova, onda i Milutin, kao onaj koji razmišlja na carski, kraljevski, ali i sveti način, ugradio sebe. Jedno od najznačajnijih svetinja na obali, braćo i sestre. Eto vam primjer i eto vam puta, eto vam vjere, eto vam crkve, eto vam liturgije, eto vam moćnoga Boga.
Onda, braćo i sestre, ako imamo nekakvih problema, ako ima nekakvih demona po našim misaonim, voljnim, osjećajnim džepovima, dođite i stresite to ovdje. Očistite se, umijte se, oslobodite se. A ako nećete, zajedno sa kraljevima, zajedno sa svecima, ako nećete putem svetog pravoslavlja, onda se nemojte nadati. Onda će demoni, kako sveti oci stalno pjevaju, onda će demoni da nas jašu, braćo i sestre, bukvalno, da nas istrčavaju po poligonima ovoga svijeta, kao što, nažalost, mnogima i čine. Zato doživimo ovaj dan, ovaj liturgijski spomen, ovo prisustvo živo, liturgijsko prisustvo naših svetih kraljeva i Milutina i Dragutina, i majke im Jelisavete, monahinje Jelisavete, kao još jedan ozbiljan poziv, pazite, carski poziv, ne pozivate bilo ko, a odazivamo se na pozive svih i svakoga. Ovdje nam je liturgijski uručen, kraljevski poziv, da krenemo dok ima vremena i da pratimo njihov trag, držeći se precizno svetog pravoslavlja. A onda će se sila Božja javiti i nama, osloboditi nas od naših strasti, to jest vladavine demona, jer preko strasti demoni, braći i sestre, vladaju nama, i učiniti i nas, a zašto da ne, onako finim, mirnim i krotkim, kao ovog gadarinskog mladića, pa da i mi onako molitveno živimo u prisustvu Gospodnju. Da li kao monasi, ili kao oni koji će na drugi način propovijedati velika djela Božja koja se javiše na njima, tek u istom tom duhu da se slavi ime Božje, ime Sina, Gospoda Hrista, zajedno sa Otcem njegovim, daj Bože i našim, a sve u sili i dejstvu Duha, Svetoga Duha, svake istinske, daj Bože i naše utjehe. Amin.